मार्च मासर 31 तारीख पर मार्च मासर 31 तारीखटा हूँ लास्ट डेट और एंता केतेटा योजना अच्छे जेन योजना माने कि ऑनलाइन आवेदन माने बंद होवाके जाऊँचे और आपण मैंने जदि नहीं करबार बर्तमान सुधा भी से योजन आवेदन ऑनलाइन बोले आपण मैंने से योजनार लाभ पाई नहीं पारे। तो केन केन योजना माने बंद होगा केन केन काम माने बंद होगा 2025 मार्च मासर 31 तारीख लास्ट होचे आवेदनटा शेष तारीख होचे। आसुन मुई आपण मानकु से विषय किसी अपडेटटा देउछे आपण माने भी जदि जानबा लागि चाहुछन ये सब अपडेट आपण माने वीडियो के फास्ट नु लास्ट पर्यंत विजिट करूँ आपण माने जेंटा कि टोटल अपडेट जानी देखुन एंता केतरा योजना अच्छे जेन योजना माने कि आपण माने नहीं जानछन पहले होय तो देखुन आपण माने आके पैसा नहीं भी पई पारो कि से योजनारू लाभ नहीं भी उठाई पारो। तो एंता केतरा योजना अच्छे जेनटा कि आपण मानकु जानबार लागि पूरा निहाती अच्छे। देखुन आपण माने जानी थिबे पहलाटा हेउचे राशन कार्ड। आपण तो जानिछन राशन कार्ड रो इकेवाईसी टा अनेक दिन रु चलीचे इकेवाईसी करवाटा सरकार घोषणा करिछन आउ जेनटा कि घोषणा करिछन सरकार राशन कार्ड रे इकेवाईसी करवा लगी मार्च मासर 31 तारीख लास्ट अच्छे और जेन माने वर्तमान सुधा भी नहीं करवार राशन कार्ड रो इकेवाईसी वर्तमान सुधा भी जदि आपण माने बाकी अछन आपण माने आपनकर राशन कार्ड रो इकेवाईसी टा करि दउन। जदि आपनकर राशन कार्ड इकेवाईसी करबे आपण माने राशन कार्ड रो सुविधा पाई पारबे नहीं तो आपण मानकु राशन कार्ड रो सुविधा आगे हुए तो नहीं भी मिली पारे। पहला रीजन गला तापर सेकेंड अपडेट रे हेउचे आपनकर पीएम किसान योजना। आपण माने जानि सारिछन पीएम किसान योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि वर्ष के 3 किस्ती पाइथिसन प्रति किस्ती रे 2000 टंका आउ जेन माने पीएम किसान योजना पैसा पाउछन सेमानकर लागि भी सरकार आगुरु घोषणा करिछन 2-3 मास पूर्वरु कि मार्च मासर 31 तारीख लास्ट अच्छे। केन अपडेट लास्ट अच्छे पीएम किसान योजना रे आपण मानकु काଣା करबा के पड़बा काଣା करबा के लागबा देखुन आपण मानकु कहि दउछन जेनटा कि सरकार आगुरु घोषणा भी करि सारी छन आपण माने जानी भी थिबे जानी आपण माने जदि नहीं करबा बोले चुप भी पड़ी थिबे। तो देखुन आपण जदि चुप पड़बे होय तो आपन को पीएम किसान योजना रे पैसाटा जेन 6000 टंका वर्ष को मिलुचे आके आपन को से पैसा भी नहीं मिली पारे। केनता नहीं मिली पारे देखुन सरकार जेनटा कि घोषणा करिछन मार्च मासर 31 तारीख हेउचे लास्ट डेट और मार्च मासर 31 तारीख भितरे आपण मानकु पीएम किसान योजना रे कृषक रजिस्ट्री कराबा के पड़बा। जेन माने कृषक रजिस्ट्री नहीं कराबे 31 तारीख पर सेमानकटा होय तो आके जेन पैसा माने आसबा पीएम किसान योजना रे बंद भी हेई पारे। तो जेन माने करि दउछन मार्च मासर 31 तारीख पूर्वरु कृषक रजिस्ट्री बाले से माने जेनटा कि पीएम किसान योजना रे पैसा पाई पारबे पीएम किसान योजना रे जहाँ भी सुविधा आसबा लाभटा उठेई पारबे। तारपरे आला देखुन आपनकर सुभद्रा योजना। आपण माने जानि सारी थिबे सुभद्रा योजना रे भी जेनटा कि सरकार आगुरु घोषणा करि सारिछन आउ ऑनलाइन आवेदनटा हेउचे सेटा आपनकर मार्च मासर 31 तारीख लास्ट डेट। जेन माने वर्तमान सुधा भी आवेदन नहीं करबार बाकी अछन सुभद्रा योजना पैसा नहीं पाइबार आपण भी जदि आवेदन नहीं करबार पहले आपण माने आवेदन करि दो जेनटा हेउचे आपनकर लास्ट डेटटा हेउचे मार्च मासर 31 तारीख लास्ट डेट रखिछन सरकार। आपण माने जदि आवेदन नहीं करबार आपण मानकु भी जदि 21 वर्ष हे गलानो आपण माने आवेदन करि पारबे और आपण माने आवेदन करि दो। वर्तमान भी जेनटा कि दिने रु 2 दिन बाकी अच्छे अधिक दिन भी बाकी नहीं नो ये दिने 2 दिन भितर आपण माने करि देबे बोले आपण माने पहला किस्ती पैसा सेकंड किस्ती पैसा 3 नंबर किस्ती पैसा जदि योग्य होउछन आपण माने एका थरके 15000 टंका 3 नंबर किस्ती जेन दिन मिलबा से दिन आपण माने पाई पारबे। देखुन सुभद्रा योजना रो लास्ट डेट हेउचे आवेदन कराटा 31 तारीख मार्च मासर। तारपरे देखुन ये 3टा अपडेट थिला आपण माने जानले। देखुन पीएम किसान तापरे गला आपनकर सुभद्रा योजना तापरे गला आपनकर राशन कार्ड इकेवाईसी इटा माने आपण मानकु निहाती भाबे 31 तारीख भितरे करबा के पड़बा। तार बाहर सरकार केबे आर थरे ऑनलाइन चालू करबे इकेवाईसी चालू करबे सेटा तो परर कथा वर्तमान सुधा तो कही नहीं हुए चालू करबे नहीं करबे सेटा कोनोसी गारंटी दे नहीं हुए चालू हेबा फिर केबे हेबा सेटा कही नहीं हुए चालू तो करबे निहाती भाबे जेहेतु काहे जे बेले अनेक लोग भी वर्तमान भी बाकी अछन जेन माने कि राशन कार्ड रे इकेवाईसी नहीं भी करबार ताल कि सुभद्रा योजना रे ऑनलाइन आवेदन करबा लगी वर्तमान भी अनेक लोग बाकी अछन जेन माने जानि नहीं पारबार किंबा जेन माने मने करुन एबे 21 वर्ष होइछे ऑनलाइन आवेदन नहीं भी होतिबा मासे 2 मास बाकी थिबा 21 वर्ष पूर्वा के तो सेंताटा माने जेन
ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଇଛେ 19 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆବେଦନ କରବାର୍ ଲାଗି ତ ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ପାଇବେ ନିହାତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତ ସବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନଟା ଚାଲୁ କରବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଚାଲୁ କରବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହି ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେଇଗଲାନ 21 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦଉନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ପାଇପାରବେ। ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆର୍ ଥରେ ଆବେଦନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବା ସେଟା କହି ନାଇଁ ହୁଏ ବାକି ଆର୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ଟା ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ। ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ସରକାର ପୁରା ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାବାକେ ପଡ଼ବା। আর কৃষক রেজিস্ট্রি যদি আপনার নাই করবে পিএম কিষান যোজনার হুয়েত আগে যেন পয়সা মিলবা আপনার পয়সা নাই বি মিলিপারে তো সেগে আপনার দেখুন অবহেলা নেই হুন আপনার যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি করিদুন আজি হচ্ছে আপনার 29 তারিখ বইলে কালকে 30 পরদিনকে 31 পরদিনকে যেটাকি লাস্ট আছে তারপরে এটা যে আপনার জানিছন 2024-25 এটা সরিযা তারপরে স্টার্ট হবা 2025-26 আমি যেটাকি ওড়িয়া হিসাবে মানিথিসু আমি যেটাকি তিয়ারবার হিসাবে সেটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসর 1 তারিখ দিন নূয়া বর্ষ আউ সরকারর হিসাবে যদি দেখমা এটা যেটাকি সরকারর হিসাবে চালু হেসি মার্চ মাসর 31 তারিখ লাস্ট হেসি আউ এপ্রিল মাসর 1 তারিখরু নূয়া বর্ষটা চালু হেসি। এবে যেটাকি যাহা বি সরকারি খাতা পতর অছে এটা সবু কিলোর হেসি আপনার জানিথিবে আর এপ্রিল মাসরু যেটাকি নূয়া খাতা চালু হেবা যাহা বি অছে তো সেথিলাগি এটা হচ্ছে মার্চ মাসর 31 তারিখ লাস্ট ডেট ଦେଇଛନ୍ দেখুন এসবু যোজনা মানকে আপন যদি লাভ উঠাবার লাগি চাহুছন কিংবা আগরু বি যদি আপন মানে লাভ উঠাউছন পয়সা পতর পাউছন আপন মানে হেলুয়া নে হুন জলদি জলদি পারুছন করিদুন 31 তারিখ হচ্ছে লাস্ট এটা থিলা আজির অপডেট আর আপন মানে দেখুন জানি সারিছন 31 তারিখ পিএম কিষান বি রাশন কার্ড কেওয়াইসি বি করবাকে পড়বা এটা যেটাকি লাস্ট রখিছন বেলে আপন মানে সবু যোজনার পয়সা পাইবে। আর যদি আপন মানে নাই জানুছন এসবু নাই করুছন 31 তারিখ ভিতরে হয়তো আপন মানকু যেটাকি নাই বি মিলিপারে কাই যে বেলে দেখুন পরে কেবে চালু হেবা নাই হেবা সেটা পছর কথা সেটা পুরাণে লেখা কথা পছে চালু করবে বাকি কেবে করবে সেটা তো কহি নি হয় বাকি এবেরু যদি আপন মানে করে দউছন এসবু কেওয়াইসি রাশন কার্ডর তারপরে গলা আপনার পিএম কিষান তারপরে সুভদ্রা যোজনা যাহা বি অছে আপন মানে করিদুন বহুত ভাল হেবা আপন মানে যেটাকি পছকে লাভ বি পাই পারবে আউ ম্যান্ডেটরিটা পুরা মেনটা রହୁছে দেখুন পিএম কিষান যোজনার যেন মানে পাউছন আপন মানে জলদিরু জলদি করিদুন কৃষক রেজিস্ট্রি আপন মানে যেন বর্ষকে 6000 পাউছন আপন মানে সেটা পয়সা পাই পারবে আর যদি নাই করুছন আপন যেন পয়সা পাউছন আগে পুরা আপনার কিছু না কিছু যেটাকি বন্ধ হয়ে যাইপারে কেবে নাই কেবে দেখুন আগে গোটে কিস্তি 2 কিস্তি মিললা পরে বি বন্ধ হইপারে কিংবা ডাইরেক্ট বি আগে যেন কিস্তি মিলবা 20 নম্বর বি বন্ধ হইপারে কিছু গ্যারেন্টি নাই যেন মানে কৃষক রেজিস্ট্রি নাই করবে সেমানকর অটোমেটিক বন্ধ দেখাবা নাই মিলে বলি সরকার ঘোষণা করে সারিছন।